हमारे चैनल SQ ट्रस्ट ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अंदर से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लिल्लज़ीना यु'लूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर। जो लोग ये कसम उठा लेते हैं कि हम अपनी बीवियों के पास नहीं जाएंगे, तो उनके लिए वो कसम ये ईला होता था कि एक मरतबा रिवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये ईला फरमाया था कि उस वक्त अज़वाज मुताहरात ने बशरी तकाज़े के मुताबिक ये अर्ज़ किया कि अब दीन इस्लाम को अल्लाह ने ताकत दी है, तो हमारे जो राशन है या ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं उसमें थोड़ा आसानी हो जाए, थोड़ी और बेहतरी हो जाए। तो इस पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईला फरमाया था कि मैं आपके पास नहीं आऊँगा। तो इस पर अल्लाह ताला ने फिर इरशाद फरमाया अज़वाज मुताहरात से कि अगर दुनिया चाहिए तो बेबहा आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर आपको मेरे नबी नहीं मिलेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और ख़वातीन बहुत हैं, आप उनसे निकाह फरमा लेंगे। तो उस पर फिर अज़वाज मुताहरात ने सब ने कहा कि नहीं, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जो आप देंगे ठीक है। तो ये ईला होता था। उस पर अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि जो 4 महीने तक ये कसम खा लेता है कि मैं अपनी बीवी के पास नहीं जाऊंगा, और अगर 4 महीने गुजर जाते हैं तो उसको तलाक़ बायना हो जाएगी, और अगर 4 महीने के अंदर वो दोबारा रुजू कर लेते हैं और कसम तोड़ देते हैं तो फिर कसम का कफ़ारा होगा और निकाह बाकी रहेगा। तो उस पर अल्लाह फरमा रहे हैं लिल्लज़ीना यु'लूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। फिर अगर वो आपस में माफ़ मिल जाते हैं तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, रहीम है, मेहरबान है। वइन अज़मुत तलाक़ फ़इन्नल्लाहा समीउन अलीम। और अगर उन्होंने ये अज़म कर दिया कि हम अपनी बीवी को तलाक़ देते हैं तो फिर वो अल्लाह ताला सुनने वाले भी हैं और जानने वाले भी हैं। अगर बात तलाक़ की थी तो तलाक़ हो गई। वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासata क़ुरू। और अगर औरत को तलाक़ मिल जाती है तो वो औरत का मवेश 3 महीने यानी कि 3 हैज़ 3 माहवारियाँ वो इंतज़ार में रहेगी, आगे वो निकाह नहीं कर सकती, यानी ये इद्दत है। तो इद्दत के दिन गुजारेगी, इसलिए वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमन मा खलक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्ना, कि अगर उनके यहाँ वो उनके लिए हलाल नहीं है कि वो छुपा दे, औरत छुपा ले कि मेरे पेट में क्या है। अल्लाह ने अगर उनके रहम में हमल ठहरा दिया है, बच्चे हैं, तो उसको चाहिए कि वो ज़ाहिर करे इस 3 महीनों के अंदर। और अगर हमल नहीं है तो उनको मेंसेस आते हैं तो वो भी ज़ाहिर किए जाएँ कि हमल नहीं है, उसको छुपाना नहीं चाहिए। इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर वो औरत ईमान वाली है, अल्लाह पे ईमान रखती है, यौम आखिरत पे ईमान रखती है, तो उसको नहीं छुपाना चाहिए। वह बुअूलतुहुन्ना अहक्कु इन अरादू इस्लाहा। और अगर ये तलाक़ हो जाती है और इद्दत के दौरान ही, ये 2 तलाक़ें हैं, तीसरी अगर हो गई तो बात ख़त्म हो जाती है। 2 तलाक़ों के अंदर अगर इद्दत नहीं गुजरी और आपस में बाम मिल जाते हैं और इस नीयत के साथ कि इस्लाह करनी है एक दूसरे की और ज़िंदगी गुजारनी है अच्छे तरीके से, ना कि मर्द इस नीयत के साथ उसको दोबारा रुजू करे कि मैं इसी को हक मैंने लिखवाया हुआ है बहुत सारा, तो उसको फटाफट माफ़ करवा दूँ तो फिर दोबारा फारिग कर दूँगा, या उसको किसी और मतलब मकसद के लिए बुला ले और अपना वक्त पास करके तो फिर दौड़ा दे, तो ये नाजायज़ अल्लाह मैं देख रहा हूँ। हाँ, अगर आपस में तुम इस्लाह करते हो, इन अरादू इस्लाह, अगर चाहें सलूक से रहना, तो फिर ये तलाक़ बायना के दरमियान वापस रुजू कर सकते हैं। लेकिन तलाक़ मुग़ल्लज़ा और 3 तलाक़ हो गई तो मामला ख़त्म हो गया, फिर दोबारा रुजू भी नहीं है और वो दोबारा इकट्ठे भी नहीं हो सकते। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़, और औरतों को भी अल्लाह ने हुकूक दिए हैं
مردوں کی طرح جس طرح مردوں کے بھی حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں، اور دستور کے ساتھ ہیں، موافقت کے ساتھ ہیں، طریقے کے ساتھ ہیں۔ اس میں اللہ فرما رہے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو درجہ ایک فضیلت زیادہ دیا گیا ہے عورتوں کے مقابلے میں۔ آج کی جو ہمارا ماحول چل رہا ہے اگر اس میں ہم دیکھیں تو عورتیں مردوں کو پریشان کر دیتی ہیں۔ ایسے کیسز کئی آتے ہیں جس میں خواتین سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، بس ایسے ہی جا کے عدالت میں کیس کر دی اور تنسیخ نکاح کر دی کہ مجھے فلاں پریشانی، حالانکہ کوئی پریشانی نہ ہو تو یہ کرتی، یہ اس طرح تنسیخ نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق مرد کو دیا ہے، پاور مرد کے پاس ہے، کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ ایک درجہ دلوانا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ عورتوں پر مردوں کو فضیلت ہے، مردوں کے پاس درجہ ہے۔ تو کوئی عورت ایسے بھی ناجائز طریقے سے خلا یا تنسیخ نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ شرعی عذر موجود نہ ہو، تو اس لحاظ سے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ گھر کے رہن سہن میں، زندگی میں بھی عورت کے ساتھ ایک درجہ مرد کا اوپر ہے فضیلت، کیونکہ الرجال قوامون، کل میں آئے گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو حاکم بنایا ہے، عورتوں کا حقوق عورتوں کے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ظلم کیا جائے، کوئی تکلیف دی جائے، ایسے ناجائز کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے عورت کے بھی حقوق رکھے ہیں، مرد کے بھی حقوق رکھے ہیں، جیسے مرد کو حق حاصل ہے ایسے عورت کو بھی حق حاصل ہے، لیکن مرد کو اللہ نے عورت پر ایک فضیلت دی ہے کہ مرد جو ہے وہ اس کا حاکم ہے اور عورت محکوم ہے۔ تو واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے اور زبردست طاقت والا ہے، زبردست تدبیر والا ہے، کہ اللہ کے جو احکامات ہیں اس میں حکمت ہے۔ اور اسی میں کوئی عورت یہ نہ کہہ دے کہ جی مجھے نیچے رکھا گیا، مرد کو اوپر کیا گیا، ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ فرمانے اس میں حکمت ہے، اس میں میری کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو لہٰذا عورت اور مرد کے جو حقوق ہیں یہ مساوات نہیں ہے کہ سیم برابر حقوق ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مرد حاکم ہے اور عورت محکوم ہے، لیکن عورت اس طرح محکوم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے۔ اگر ایسا اس کو جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور اس کے دل کے ارادے، دلوں کے بھید بھی اللہ جانتے ہیں کہ بظاہر وہ کیا کر رہا ہے اور دل میں کیا ہے۔ تو اللہ دلوں کے راز بھی جاننے والا ہے اور اللہ ظاہر بھی دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر بھی، گھریلو زندگی میں بھی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔